Amai Bagrana Kulumuyafare, Tini Kolan Singh এবং দলপতি जों প্রেস মিট মাখাयो তোমানি বাগै বাসকাং এডিসি সংমারি বিভিন্ন ধরনের উনি গুপ্তকে খানাগা এগে जों রাজেশনো আবার পুনরায় বাসকাং 24 রাই মাগো প্রার্থিক নাইयो जों কল্যাণ সিং এবং দলপতি প্রত্যেকটি পাড়া পাড়া নগ নগো সালাই দङ রাজেশনো প্রার্থীর খালি গাই ভোট गोबां बाय पास थैनाय इंगाय आरो बर प्रश्न खालियो सिरस प्रश्न खालियो जनगण इंगा राजेशनो तवानि बागे भोट नाय इंगाय प्रमाण दङ प्रत्येकटी एलाका गो ओरो नगो नगो हायांखानिके हासपाताल हबो ना हयते जीबीगे हबो प्रमाणपत्र गोनां इंगाय चिनि इशुक इरगो 47 इंग्रेजी থেকে এডিসি অঙ্গই এডিসি মেম্বার অঙ্গই इंगाय इ राजेशनो कसो कोनो दिन एलाका बासिनो नाया बे एकटा प्रमाण गोनां अबनि बागै जों पुनराय राजेश त्रिपुरानो भोट गोबां खायै पास खैनानै होयो नावगो नावगो जनगण कासलायो बुजायलायो ब्रै चराय गावबाग साखायो जों एक कथा बद्द खैयो अंलाय दङ सबनि बागै राजेशनो जों पुनराय जदि बांखानिगाय हामजागो आसंनो सागै आनि गावनो इरम थागो बबाग्रा हामबायरगै बबाग्रानो हामबाय फागो राजेशनो जों प्रार्थिक नायो आसंनो सागै आनि गावनो इरगम थाका जतन खुलुमबायगा।